Okay, Assalamualaikum and hi semua. So in this video we are going to learn chapter 10.4 preparation of carboxylic acid. Okay, that's mean how to prepare carboxylic acid lah. Okay, so by the end of this video you should be able to explain the preparation of carboxylic acid through oxidation of alkyl benzene, alcohol and aldehyde, hydrolysis of nitrile compound and carbonation of Grignard reagent. Okay, so basically kalau kamu tengok dekat sini macam ada 3 cara lah untuk menghasilkan carboxylic acid. But actually 4 cara lah. Okay, kalau kita asingkan ini. Oxidation of alkyl benzene dengan oxidation of alcohol and aldehyde. Okay. Alright. So semua ni. Okay, again. This one semua kamu dah pernah belajar. Okay, so preparation of carboxylic acid ni semua dah pernah belajar. So maksudnya kamu boleh cuba semua example yang saya bagi dekat sini. And then check your answer. So, saya continue juga ajar. So, nanti you can check your answer lah. Alright. Okay, so oxidation of alcohol and aldehyde. Alright, so oxidation of alcohol and aldehyde ni dah berapa kali jumpa. Okay, so recall balik. Kalau kita ada primary alcohol. Okay, if we use PCC, that mean PCC ni apa? Ingat lagi, pyridinium chlorochromate, which is mild oxidizing agent. Okay, so bila mild oxidizing agent, dia akan oxidize primary alcohol tu jadi aldehyde sahaja. Okay, and dia akan stop situ. Right, tapi kalau kamu nak oxidize lagi aldehyde tu pergi jadi carboxylic acid, you have to use strong oxidizing agent such as KMnO4, H plus heat, ataupun potassium dichromate pun boleh, tak ada masalah. Okay, ataupun chromic acid yang lain lah. So basically strong oxidizing agent. Okay, and then dapatlah hasilkan carboxylic acid yang kita nak. Okay, and then kalau tak nak lalu satu-satu step ni, nak terus pergi kepada primary alcohol, terus pergi kepada carboxylic acid, boleh terus guna strong oxidizing agent dekat sini lah. Okay, so kalau kamu guna strong oxidizing agent dekat primary alcohol, dia akan oxidize jadi aldehyde, and then aldehyde tu akan terus oxidize jadi carboxylic acid. That mean your end product adalah carboxylic acid. Okay, so boleh guna dichromate ni ataupun boleh guna potassium permanganate pun boleh. Okay, so kita recap dalam bentuk map macam ni je lah. Right, so next kita tengok example. Try this one. Okay, so try this one. So first thing you have to look at this structure. Ini structure apa ni? Okay, C double bond O attached dengan H. So that's mean this is actually an aldehyde lah. Okay, and then next kita analyse apa kita punya oxidizing agent ni. Okay, KMnO4 H plus heat. So maksudnya strong oxidizing agent. So kalau strong oxidizing agent, aldehyde kita akan tukar jadi carboxylic acid. Okay, and then jadilah CH3 CH2 C double bond O OH. Okay, so this is carboxylic acid. So kena cekap dah lah structure of carboxylic acid macam mana. So COH adalah carboxylic acid, and the number of carbon tolong kekalkan lah. Make sure bilangan carbon dia masih sama. Okay, so that is your product for try this one. Okay, so next kita tengok try this 2 pula. Okay, so try this 2 we have alcohol. Okay, OH bonded to this carbon bonded to one carbon. So maksudnya basically ini adalah primary alcohol sahajalah. Okay, and then kita guna dekat sini strong oxidizing agent juga. So maksudnya alkohol kita tu akan directly converted to carboxylic acid. So C double bond O OH. Okay, so ini adalah carboxylic acid. Okay, so as you can see here, kita hanya discuss primary alcohol oxidize jadi aldehyde, aldehyde jadi carboxylic acid sahaja. Kita tak discuss about secondary alcohol sebab kalau kamu recall balik, secondary alcohol kalau kita oxidize pakai strong ke pakai mild ke, kita akan dapat ketone sahaja, and ketone cannot be further oxidized lah, so dia akan stop dekat situ. So secondary alcohol punya oxidation is not related to chapter carboxylic lah, so that's why over here tak ada nota mengenai secondary alcohol. Okay, seterusnya adalah oxidation of alkyl benzene. Okay, so for oxidation of alkyl benzene pun dah pernah jumpa dekat chapter benzene. Kalau kamu masih ingat dekat chapter benzene, ada 4 reaction yang berlaku di benzene and ada 2 reaction yang berlaku di chain di luar benzene. Okay, so oxidation of alkyl benzene ni adalah oxidation yang berlaku di chain yang di luar benzene tu.
Okay, and this note actually saya just copy paste sahaja daripada nota benzene. Okay, so oxidizing agent that you can use here, KMnO4, potassium dichromate or sodium dichromate, basically strong oxidizing agent lah. Okay, PCC tak boleh guna dekat sini. Okay, so condition dia must be acidified and hot. Biasalah KMnO4 H plus heat macam tu kan. Okay, our product will be benzoic acid. Depend lah juga substituent apa yang kita ada yang lain tu. Tapi parent dia adalah benzoic acid. Okay, for oxidation at the side chain to occur, the side chain must have at least a benzylic hydrogen. Okay, benzylic hydrogen tu adalah hydrogen that attached to carbon that bonded directly to the benzene ring. Compound without benzylic hydrogen are inert to oxidation. Okay, so basically dia macam ni. Let's say we have this alkyl benzene here. So ini benzene, ini alkyl. So as long as this alkyl benzene at least ada satu hydrogen, and that hydrogen we call it as benzylic hydrogen. So this alkyl group can be oxidized to COH regardless of the length of this alkyl group. So kalau sini ada 5 carbon sekalipun, okay, dia akan tetap oxidize jadi COOH sahaja. Okay, alright. So kalau siapa yang tak ingat dah apa benda benzylic hydrogen tu, boleh tengok balik nota yang sebelum ni lah. Okay, so next kita tengok try this. Saya bagi satu example je for this one. So kita guna potassium dichromate H plus heat. Okay, so this is our starting material. Ada benzene, ada bromo, ada CH2, CH3. So CH2, CH3 ni basically alkyl group lah kan. Okay, so this alkyl group ada tak benzylic hydrogen tu? Okay, so benzylic hydrogen tu adalah hydrogen yang attached to carbon yang attached directly to benzene. Okay, so this carbon yang attached to benzene. Okay, this carbon ada 2 H kan. Okay, so H itulah yang kita panggil. Ini adalah benzylic hydrogen. So since kita ada benzylic hydrogen, so maksudnya oxidation tu boleh berlaku. So our product adalah kita masih ada structure benzene tu. Okay, dia tak berubah. And then Br pun kita tak ganggu. Okay, kita biar je. Okay, tapi CH2, CH3 now become COOH sahaja. Okay, so saya cakap regardless of the length of the alkyl group, dia memang akan jadi satu COOH sahajalah dekat sini. Okay, kalau sini ada lagi alkyl group, ada CH3 lagi, so jadi 2 lah COOH nanti. Okay, so hopefully kamu boleh faham lah. Okay, so seterusnya cara untuk hasilkan carboxylic acid adalah hydrolysis of nitrile compound. So ini kita pernah jumpa dekat chapter haloalkane. So kalau kamu nak tengok balik, kamu boleh buka balik nota haloalkane. Ini quite famous nitrile compound. Okay, so please make sure kamu boleh ingat lah reaction dia. Okay, so our reagent adalah H2OH+. So our product will be carboxylic acid obviously sebab kita kan nak prepare carboxylic acid. Okay, so once we have our nitrile compound, okay, so this is nitrile compound. Kalau siapa yang macam tak faham apa benda nitrile compound, nitrile compound adalah compound yang ada CN ni. Okay, and actually CN ni actually adalah C triple bonded with N. Okay, so C ni ada 3 bond dengan N and 1 bond dengan another carbon. So cukuplah 4 bond. Okay, kalau nitrile compound ni dia boleh hydrolyze, dia boleh reduce. Okay, kalau kamu tengok nota haloalkane. Cuma dalam kes ni kita hydrolyze. Sebab bila kita hydrolyze, kita akan dapat COOH, carboxylic acid yang kita nak. So, this structure, draw balik. Okay, cuma CN tu jadi COOH. Okay, so kamu nak tulis COOH macam ni pun boleh. Nak letak C double bond OOH pun boleh, tak ada masalah. Okay, so that is, try this one. So next kita ada try this two, kita ada benzene tapi ada CH2, lepas tu CH2 tu attach dengan CN. So bila kita reacted with H2OH+, kita tahu ini adalah hydrolysis of nitrile compound, so kita akan form carboxylic acid. So kita pun draw baliklah structure kita. Okay, so this is my benzene. Okay, but bear in mind COOH tu adalah dekat sini, dekat CN tu. This CH2 masih kekal sebagai CH2. Okay, so jangan kelirulah yang tu. So, the answer is CH2, COOH. Okay, right. So, settle for hydrolysis of nitrile compound. Okay, so last, okay, cara untuk hasilkan carboxylic acid adalah carbonation of Grignard reagent. Okay, so Grignard reagent dah banyak kali dah kan kita jumpa.
So cuma the word carbonation mungkin kamu tak pernah dengar, tapi carbonation ni adalah basically reaction yang menambah bilangan karbon lah. So Grignard reagent kan dia boleh tambah bilangan karbon. Nitrile tadi pun boleh tambah bilangan karbon jugalah. Okay, tapi Grignard reagent pun boleh menambah bilangan karbon. Okay, so Grignard reagent react with carbon dioxide followed by hydrolysis to form carboxylic acid. Okay, so please remember Grignard reagent ada 5 benda yang dia boleh hasilkan. So, salah satu dia adalah carboxylic acid dengan cara ambil Grignard reagent. Okey, ingat lagi Grignard reagent adalah alkyl yang ada MgBr. So, inilah yang kita panggil Grignard reagent. So, ambil Grignard reagent reacted dengan carbon dioxide and then kita akan dapat carboxylic acid. Okey, structure of carbon dioxide adalah C double bond O double bond O. Okey, tapi saya cakap ke kamu, kita buka satu double bond O jadi single bond. So, another bond available for bonding. Okey, so kita so macam tu lah. Alright. Okey, and then this one yang available for bonding ni akan bonded with this structure lah yang alkyl ni sebab this bond akan putus. Okey, so produk di sini adalah this structure here. Okay, so make sure kamu draw 6 carbon. And O ni sepatutnya bonded to MgBr. So, jadi O MgBr. Tapi since kita followed by hydrolysis, so kita terus tukar jadi OH. Okay, so C double bond O, OH. So, inilah yang kita panggil carboxylic acid. Okay, and the side product macam biasalah MgOH-Br. Okay. So, itu untuk try this one. So, next try this two. Sama juga cara dia. Kita ada carbon dioxide. So, first thing, buka structure carbon dioxide kita. Okay. And then, kawasan yang available for bonding tu akan bonded with this alkyl group here. So, ada 2 carbon macam tu. So, ini 1. Terlebih carbon lah pula. 1, 2. Okay, so, sini kena padam. Macam tu je. Sebab ini carbon 1, ini carbon 2. Okay. Alright. And then over here O akan bonded with H sebab kita followed by hydrolysis. So produk kita dah berjaya dah dapat. And our side product adalah MgOH-Cl. Okay. So tengoklah if dia guna Cl sini. So sini pun Cl. Okay. So this is carboxylic acid. So settle for carbonation of Grignard reagent and settle cara untuk menghasilkan carboxylic acid. Okay, so next ada exercise sikit. So saya nak kamu cuba determine lah what is A, B, C, D and E. Okay, nanti kita akan check jawapan sekali dalam Google Meet. Okay, thank you semua. Bye.